अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे दरूद और सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। मुख्तसर से वक्त में पूरी मालूमात दूंगा, गौर से सुनिएगा। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कैसे हुई, इस पे बात होगी। उसकी मकबूलियत क्यों इस वक्त इंतहाई निचले दर्जे पे आ गई है, इस पे बात होगी। और इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया अभी भी हालत जंग में है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद अभी भी इंडिया के लिए बंद है, इस पे बात होगी। और ट्रंप को क्यों मुदाखलत करनी पड़ी, इस पे भी बात होगी, लेकिन मुख्तसर से वक्त में। सबसे पहले आप सबसे मेरी एक अपील है बस, कि देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है। ये हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। अब फितनों का दौर है, बहुत कम लोग रह गए हैं आपको सच बताने वाले और हकीकत बताने वाले। जो थोड़े से रह गए हैं ना, खुदारा उनको सुना करें, उनकी हौसला अफजाई किया करें, वीडियोस को ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। और नए आने वालों को मैं तहे दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। और अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद करे, उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के एटमी और दिफाई असासाजात की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद करे, उनकी नस्लों को भी तबाह व बर्बाद करे। अब आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, अपनी ही बेवकूफ़ियों की वजह से पहले पार्टी ख़त्म की, इसकी पार्टी भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। केपीके में हुकूमत भी ख़त्म होने वाली है। ये चंद दिनों की बात है, ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, जिसमें के मंसूर अली शाह के मुंह पे जूता पड़ेगा और इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी। और ये सीटें उन पार्टियों को ही दोबारा मिल जाएंगी जिनकी थी। इन्होंने तो लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, पीटीआई का तो कोई हिस्सा ही नहीं था। इलेक्शन में तो पीटीआई ने हिस्सा ही नहीं लिया था। पीटीआई में आज़ाद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और पीटीआई के तमाम लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हिस्सा लिया इलेक्शन में, और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे। पीटीआई का तो वजूद ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। तो इस मरदूद मंसूर अली शाह ने, अल्लाह इसकी नस्लों को भी तबाह करे, इसने 2 नंबर शाह है, ये सैयद नहीं है, ये बस एक फिरके से ताल्लुक है इसका, बस इतना ही मैं कहूँगा। उस फिरके में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे गंदे गलीज लोग भी हैं। इस गलीज बंदे ने पीटीआई को वो नशिस्तें दे दी जिसका हक ही नहीं था, जो पटिशनर ही नहीं थी। पटिशनर कौन थी? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। और सीटें किसको दी? पीटीआई को। इसमें इसने ऐसे ही नहीं दे दी थी तोहफे में, खरबों डॉलर के आलमी ताकतों से खरबों डॉलर इन 8 जजों ने वसूल किए थे, तब जाके उनके हक में फैसला दिया था, ऐसे ही नहीं दे दिया था। और
جسٹس عائشہ کے بارے میں تو میں اتنا کہوں گا صرف کہ اس نے یقین جانیے ایک دن بھی وکالت کی نہیں، جج بنی بیٹھی ہے، دھڑلے سے انصاف کا خون کر رہی ہے، انصاف بیچ رہی ہے اور نوٹ چھاپ رہی ہے۔ کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آسمانی مخلوق آسمان سے اتری ہوئی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جب چاہتے ہیں 26 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے گھر بھیج دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں حکومت گرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی پسند کی پیسے لے کے عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ بن کے ان کی پسند کی ان کی مرضی کی حکومت بنا دیتے ہیں، بنوا دیتے ہیں، جس کو چاہیں نااہل کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں اہل کر دیتے ہیں، جس چور چکے کو چاہیں اس کا نام ECL سے نکلوا کے ملک سے باہر بھجوا سکتے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جو ڈیم کے پیسے تک کھا گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ سب کے سب کانے تھے ملک ریاض کے، سب کو خریدا ہوا تھا اس نے، سب اس کی جیب میں تھے، چیف جسٹس بندیال سمیت۔ نہیں بکا تو علی کا شیر نہیں بکا، فاطمہ کا لال نہیں بکا، تو اس کے بعد اس کو ملک چھوڑ کے دبئی بھاگنا پڑا۔ تو اس بندے نے یہ تو آج سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج سے 40 سال پہلے جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15 پورے کا پورا 3 صفحے، وہ دونوں سائڈیں ملاؤ تو 6 صفحے بن جاتے ہیں، عمران خان کے بارے میں ہی ہے۔ یہ خان تو ابھی اس نے الیکشن جیتنے کے بعد لگایا تھا، ورنہ یہ تو نیازی لکھتا تھا، اور نیازی ہے بھی نیازی کیوں نہیں اب لکھتا ہے کہ اس کا باپ کرپشن کے الزام میں، اکرام اللہ نیازی کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا تھا، اس کا کزن جنرل نیازی 90,000 فوجیوں سے زبردستی بنگال میں ہتھیار پھینکوا کے تو خود بھی جنگی قیدی بن گیا پیسے لے کے، ٹراؤٹ ہے انڈیا کا تھا وہ، اور 90,000 فوج کو بھی قیدی بنوا دیا تھا۔ یہ وہ غدار ٹولہ ہے، یہ ملک کا وفادار کبھی نہیں ہوگا۔ گولڈ سمتھ نے ایسا ہی تو نہیں اس کو وہ کر دیا تھا، ابھی بھی اس کے بچے کہتے ہیں وہ تو ہمارا ملازم ہے، نوکر ہے، ہم تو وہ تو ہمارا باپ ہے ہی نہیں، اور شکلیں بھی ان کی نہیں ملتی ہیں، پتہ نہیں باللہ عالم کس کس کے ہیں وہ، یہ ان کو اپنی اولاد بنائے بیٹھا ہے۔ اور جو بیٹی اس کی حقیقت میں DNA پاس اس کی 100% اس کی اپنی ہے، اس کو کبھی اس نے بیٹی تسلیم ہی نہیں کیا، وہ بیچاری کرسچن اس کی ماں کرسچن تھی، وہ بھی کرسچن بن گئی ہے۔ یہ یہودی تھے، اس کے نانا نانی یہودی تھے، ماں یہودن تھی، یہ دونوں بیٹے جو ہے نا وہ یہودی بن گئے ہیں، اور خود عالم اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی پارٹی ختم کر دی ہے، ابھی فیصلہ آنے والا ہے، عید کے فوراً بعد آ جائے یا بعد میں آئے، فوراً عید کے پہلے آ جائے گا یا عید کے فوراً بعد آ جائے گا۔ یہ جو نشستیں ہیں نا، خصوصی نشستیں، یہ انہی جماعتوں کو واپس مل جائیں گی، حکومت کو بھی مل جائیں گی، حکومت 2/3 اکثریت میں آ جائے گی، مولانا کو بھی پھر اس کی اوقات میں رکھ دیا جائے گا، اس نے بھی بڑا بلیک میل کر لیا، بڑا وہ بہت زیادہ ایماندار بنتا ہے نہیں، نوٹ اس کو نوٹ دکھاؤ تو اس کا موڈ بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا ہے۔ یہ اسلام کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے یہ ہیں، جتنے بھی ہیں نا، سب کے سب ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کے لیے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اسلام کا ٹھیکیدار جو ہوتا ہے نا، اس کو یہ لوگ زندہ ہی نہیں رہنے دیتے ہیں، یہ قادی اوڑے۔ وہ دیکھیں وہ رضوی صاحب، حقیقت میں وہ اسلام کی بات کرتے تھے، اسلام کے لیے لڑتے تھے، اب دیکھ لیں ان کا آپ لوگوں کے سامنے کیا اشر ہوا۔ تو باقی یہ PTI جو ہے نا، اس میں 99% لوگ قادیوڑے ہیں، 1% کے ہی ہوں گے مسلمان، بس اس سے زیادہ میں نہیں کہتا ہوں۔ تو وہ بھی نام کے مسلمان، پہلا کلمہ تک نہ عمران کو آتا ہے نہ اس کے یوتھڑوں کو آتا ہے، اور اس کے بعد
देखें वो गवर्नमेंट आ जाएगी 2/3 अक्सरियत में, और उसके बाद फिर 27वीं तरमीम आएगी। 27वीं तरमीम में अदलिया को भी, अदलिया के अंदर जो टाउट हैं उनको भी बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, इनके तबादले कर दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ मंसूर अली शाह समेत जितने भी ये गद्दार जज हैं इनको बलोचिस्तान शिफ्ट किया जाए, ताकि वहाँ इनको पता चले कि वहाँ जिनको ये जमानतें दे रहे थे, जिनको जर्नैलों को बुला बुला के उनको जलील कर रहे थे कि भाई कहाँ है वो तुम्हारे दादा तुम्हारे अब्बू ट्रेनिंग ले रहे थे इंडिया में। तो BLA वाले, ये माहम लागू जैसे गद्दार, ये अहमद मीर जैसे गद्दार, ये शहबाज गिल जैसे गद्दार, जिनको इन्होंने इसी हाल से नाम निकलवा के मुल्क से बाहर भिजवाया था। तो इसकी सियासी ज़िंदगी इमरान की मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। और इसको हाँ, एक खबर के जनरल हमीद गुल को, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं नहीं भी चंद दिनों से कर सका था, तो वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, जनरल हमीद गुल को उसका नाम आ गया। जनरल फैज़ हमीद को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, और इतनी ही सज़ा इमरान को भी होगी। दोनों बराबर गुनाहगार हैं, दोनों को बराबर जुर्म में शामिल हैं। अगर उसको उम्र कैद हुई है तो इसको भी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जुर्म दोनों का बराबर है, बल्कि इमरान का ज़्यादा है। 9 मई के वाक़यात बराह रास्त इमरान ने करवाए थे, और बाकायदा प्लानिंग के तहत करवाए गए थे। 2 दिन पहले अजलास होता रहा है, वो सब एजेंसियाँ सोई हुई नहीं है, सब एजेंसियों के पास पूरे सबूत मौजूद है। और उसके बाद आप देखें किस तरीके से इसकी पार्टी, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ में आ गए हुए हैं दोनों, इमरान भी और फैज़ हमीद भी, और वो बाकी भी आएंगे इंशाअल्लाह, बचेगा कोई भी नहीं। अल्लाह की पकड़ जब आती है ना वो बड़ा सख्त होता है। अल्लाह ने इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही अली के शेर को भेजा है, हाफिज सैयद आसिम मनीर को भेजा है, क्योंकि असल ताकत तो फौज के पास होती है, फौज ही सब कुछ करवाती है, फौज ही सब कुछ करती है। लेकिन अब फौज न्यूट्रल हुई है, तो ये कहते हैं भाई न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, इंसान होते ही नहीं। भाई क्यों नहीं होते हैं? फौज का काम ही नहीं है सियासत करना या सियासत में मुदाखलत करना। अगर वो न्यूट्रल है तो तुम कौन होते हो उसको जानवर कहने वाले? उसके बाद देखें, अभी ये मुल्क है तो हम सब भी हैं, अभी कई इमरान आएंगे, कई नवाज शरीफ आएंगे, कई शहबाज शरीफ आएंगे, कई मौलाना आएंगे। मुल्क के वफादार बने, अपनी फौज के वफादार बने। हमारी फौज ने यकीन जानिए, मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूं कि 71 की जंग का बदला भी ले लिया। अब वो फौज नहीं रही है, अब इसकी क़यादत अली का शेर कर रहा है, फातिमा की औलाद कर रहा है, और शाह शम्स तबरेज की नस्ल से है, वो कर रहा है। तो अब देखें कितना बड़ा पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ, कितना बड़ा जुल्म हुआ कि 73 सालों में पाकिस्तान ने जो कर्ज लिए थे वो इस मरदूद इमरान ने 4 सालों में डबल कर दिए। 2500 अरब डॉलर थे, इसने 50 अरब डॉलर कर दिए जब ये उतरा मरदूद, तो एक ईंट तक कहीं नहीं लगाई। और उसके बाद क्या हुआ कि देखें यहाँ पे जहालत कूट कूट के लोगों में भरी हुई। अब इसके साथ इसकी पार्टी में सिर्फ जाहिल लोग ही हैं, बस पढ़ा लिखा या कुछ अनपढ़ जाहिल हैं, कुछ पढ़े लिखे जाहिल हैं, वो इसके साथ हैं। बाकी सबको पता चल चुका है, वो किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं इससे। तो बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ये मुल्क भी तरक्की करेगा। इसकी ज़िंदगी, इमरान की ज़िंदगी में आप लोगों को हकीकत बताता हूँ कि शराब, जना, हम जिन्स परस्ती और करप्शन, इस पे मुश्तमिल है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है ही नहीं।
وہ خود کہتا ہے میرے پاس ویڈیوز موجود ہے، کسی یوتھڑ کو چاہیے ہو تو میں دے سکتا ہوں کہ میں تو میرا تو ایمان ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، میں والد صاحب زبردستی لے کے جاتے تھے، ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ یہ تو خود اس کا میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اس کا انٹرویو ہے، اور وہ پیغمبروں کو 1,40,000 کہتا ہے، جبکہ کم و پیش قرآن کہتا ہے 1,25,000۔ تمام حدیثوں میں بھی موجود ہے 1,00,000 کم و بیش 1,25,000۔ یہ قادیانی کہتے ہیں 1,40,000۔ تو عمران بھی قادیانی ہے، اس کی والدہ، اس کا نانا 13واں خلیفہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ تو ابھی بھی ہوش کریں، اپنی افواج کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں، یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارا ملک اب ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ اللہ پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔